বলবে কথা, বলবে কথা। কে তুই? কল্পনা? কে? হ্যাঁ, কে তুই? জানিস না? ও জানে, সব জানে। তোর নাম কি? কি বলছে? ও বলছে না, তোর মাসি বলছে না। ওর আস্তে আস্তে ওর কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু হয়নি। কাঁদছিস কেন? চোখ বন্ধ রাখ, বসতে পারবি। बाबा और एक बार खेल के खोल के लेके आओ। और एक बार बाबा कुमकुम को नीचे करो, शैतान को ऊपर करो। धरबी ना बाबा, कुमकुम को नीचे करो, शैतान को ऊपर करो। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, ओम नमः शिवाय, शांताय करणोत्ताय हेतवे निवेदयामि चत्मलां तद्गतिवंश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय बाबा नीलकंठाय नमः, जय बाबा पाताल भैरव नमः, जय बाबा नागेश्वराय नमः, जय बाबा कोद भैरव नमः, जय बाबा महाकाल भैरव नमः। जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। जय भोलेनाथ, जय भोला महेश्वर, जय बाबा गोपेश्वर महादेव। जय बाबा, जय भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। बाबा इनको गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींच लो, गले पे फांस लगाओ, शैतान को पिचका तरफ खींचो। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, बाबा गले पे फांस लगाओ, शैतान को पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, शैतान को पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ। राम 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 राम। बाबा गले पे फांस लगाओ, शैतान को पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, जा शरीर पे बेरिয়ে जा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय शिव शंभु, शिव शंभु। जय बागेश्वर बाबा, जय सोना शिव, जय सेनापति बाबा। देखो नातिও আসছে, দেখ কি অবস্থা। বড় বলতে বারবার বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, বলছে বুক ধরপড় করছে। ওর বেরোচ্ছে, ওর বুক ধরপড়। কিছুক্ষণ আগে আমি কী বললাম? আজকের দিনে মানুষের সমস্যা হলো এটা সব থেকে বেশি। এই সব খারাপ জিনিস সব ঠিক আছে, কিছুর মধ্যে কিছু না, এইসব জিনিস একবার ঢুকে গেলে না জীবনটাকে ছাড়খাড় করে দেয়। সে যেভাবেই হোক, দুজনের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বা টাকা পয়সা ধার দেনা হয়ে যাওয়া, সম্পর্ক নষ্ট করে না একদম এক একটা প্রিয় এক এক রকম করে, যে যেভাবে। এরও কারণ আছে, তুই দেখবি বস এখানে। দীপান্বিতার সময় আজকে দু চারটে কথা বলি, বলতে ভালো লাগছে। যাই হোক, যে বোঝে তাকে বলতে ভালো লাগে, আর যে বোঝে না তাকে বলতে ভালো লাগে। শরীরে অনেক পেট আছে, এই জন্যই আসলে